Hey mga boyo, ngayon pala ituturuan ko kayo kung paano mag-download ng Fearcraft mod. Horror nga pala yon. At paalala lang, gumagana lang yon sa Minecraft patch, kaya panoodin nyo muna yung Minecraft patch kung tutorial. Yan. Next, pumunta kayo dito sa Chrome at isearch nyo tong Fearcraft mod bay. Yan, Fearcraft mod bay. Makikita nyo tong mod bay Fearcraft add-on for Bedrock. Ayan. Yan, pindutin nyo tong go to files. Hintayin nyo lang. Yan. At pindutin nyo tong Fearcraft add-on public beta media file. Pindutin nyo yan. At dalawa yung ida-download nyo. At ganito nga pala i-download yung dalawa. Pindutin nyo muna isa-isa, double tap nyo. Ayan, lalabas yan, pindutin nyo yan. Yan. Pindutin nyo din yung isa. Pindutin nyo lang yung inyong back button. Bagos ito naman, double tap nyo ulit. At pindutin nyo yan. Wait lang. At kapag yung dalawa ay matapos na nag-download, ito yung gagawin nyo. Tapos mag-download ng dalawa, pumunta kayo sa Zargazer at makikita nyo tong, at hanapin nyo lang itong Fearcraft. Ayan, ang gagawin nyo lang sa dalawa ay long press at rename. At tanggalin nyo na lang yung zip, pati yung ganto, tanggalin nyo din. At pati to. Tanggalin nyo yung zip at pati yung ganto ha. Yan. Pag natanggal nyo na yung zip, pindutin nyo naman ng hindi naglo-long press. Pindutin nyo tong view. O yan, makikita nyo yan. Minecraft patch. At ganito din sa isa. Minecraft patch. Kaya download nyo na guys kung gusto nyo.